بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ود MHS اور میں ہوں محمد حماد شیخ. بھائی سب کو پہلی بات تو جمعہ مبارک. بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہوا ہے اور موسم کے ساتھ نا آج جمعے کا دن ہے. تو جمعے کا دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہے اور آج مجھے خصوصاً ایک مسجد کی جو ہے مینجمنٹ نے جو ہے انوائٹ کیا ہے مسجد میں. اس مسجد میں نے پہلے بھی کافی نمازیں پڑھی ہیں لیکن خصوصاً مجھے آج انوائٹ کیا گیا. میرے گھر سے تھوڑا سا دور ہے لیکن انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں جا کے وزٹ کرتے ہیں اس مسجد کو اور نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور وہاں کی مینجمنٹ سے جو بھی چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے بڑی بڑی مسجدیں تو کور کی ہیں لیکن ساتھ میں جو ہے نا کچھ درمیانی اور کچھ چھوٹی مسجدیں بھی ہم کور کریں گے کہ وہ امریکہ میں اور خصوصاً شکاگو میں کس طریقے سے مینیج ہوتی ہیں اور کس طریقے سے چلتی ہیں. تو آئیں چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آج میں ایک اور شکاگو کی مشہور مسجد جو ہے نا وزٹ کرنے آیا ہوں جس کا نام ہے ICC مسجد جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایٹ تکافل اسلامک سوسائٹی. تو اس مسجد کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے آج اور یہ میرا بہت ہی جو ہے نا ایک دل جوشی کے ساتھ جو ہے نا وزٹ ہے اس مسجد کے ساتھ. تو یہاں کے لوگوں سے بھی ملیں گے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور یہاں کی مینجمنٹ سے بھی ملیں گے کہ یہ مسجد کیسے چلتی ہے اور کیسے اس مسجد کو جو ہے نا بڑا بنایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ چلتے ہیں اور مینجمنٹ کے لوگوں سے ملیں گے. پہلے نماز پڑھیں گے پھر مینجمنٹ کے لوگوں سے ملیں گے. اچھا بھائی یہ جو مسجد ہے اس مسجد کی ایک یہ بھی انٹرنس ہے. یہ آئی ہوپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسٹریٹ میرے سامنے اگر کیمرہ مین دکھا سکے لنکن اور ویپل اسٹریٹ ہے اور اس کے بالکل سامنے ہے یہ مسجد. اس کی ایک انٹرنس یہاں سے بھی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹریفک ہو رہا ہے. ذرا ٹریفک چلا جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ یہ 5933 نارتھ لنکن ایونیو پہ ہے یہ انٹرنس اور پیچھے والے پارکنگ والی انٹرنس. اور یہ دیکھ رہے ہیں پارکنگ ان دا ریئر لکھا ہوا ہے تو پیچھے ہے پارکنگ. اچھا جی یہ بھی ایک مسجد کی انٹرنس ہے جو کہ فرنٹ پہ ہے لیکن بیک پہ آپ کو پارکنگ مل جائے گی. تو اس مسجد کو بھی آپ یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں مسجد کے ساتھ. یہ ICC مسجد کی انٹرنس ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. نہیں آپ چلیے ارے آپ چلیے تھینک یو. خطبہ ہو رہا ہے بس جوتے اتار لیتے ہیں پہلے اندر چلتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. Let the decision be according to jurists, according to the scholars, not to me. I will not say anything. But these things, we have to be careful. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. اب کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے یہاں کی مسجد کے حوالے سے جو یہاں پر آ رہے ہیں کافی عرصے سے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ کب سے اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں آپ؟ بہت دن سے الحمدللہ ہم آ رہے بہت سال سے. یہی رہتے ہیں ارد گرد کی؟ ہاں ادھر ہی بس قریب. کیسا ماحول ہے مسجد کا؟ الحمدللہ ویری گڈ انوائرمنٹ. بچے بھی آ رہے ہیں یہاں پر؟ ہاں بالکل بچے کو لے کے آنا پڑتا ہے کیونکہ مسجد کے انوائرمنٹ نہیں انوائرمنٹ اچھا ہے اور ہماری آنے والی جنریشن کو بھی پتہ لگے آنے کے بارے میں. ہماری فیوریٹ مسجد ہے, بچوں کو بھی فیوریٹ مسجد ہے کیونکہ ان لوگوں کا پارکنگ کا بہت اچھا موقع ہے. اور اچھا سٹی کے اندر ہے یہ مسجد؟ that's the best thing actually. And also like they have a Islamic school which is the best opportunity for the kids. اچھا ان کے پاس اسلامک اسکول بھی ابھی میں اندر مینجمنٹ سے بات کی میں بات کروں گا. I have a lot of knowledge about like my kids are favorite places there. اور دیکھ رہے ہیں بچے بھی ہیں, یہ آنے والی جنریشن کا ہمارا پارٹ ہے یہ بچے, اور یہ بھی مسجد میں آ رہے ہیں, جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں.
माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आने वाली जनरेशन भी हमारी जो ना तैयार हो रही है माशाल्लाह। अच्छा भाई, तो अब मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि जो ना हमारी मस्जिदों के अंदर मैनेजमेंट का हिस्सा हो, वो भी यंग लोग हों। तो आज मैं एक यंग हजरत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि इस मस्जिद की मैनेजमेंट का हिस्सा है और काफ़ी जो ना पुरजोशी के साथ इस मस्जिद को चला रहे हैं। जो ना कुछ जानेंगे उनके बारे में और इस मस्जिद के हवाले से भी जानेंगे और उनका इस मस्जिद के हवाले से क्या एक्सपर्टीज़ है वो भी जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू डूइंग सर? Walaikum assalam wa rahmatullah. My name is Rahil Khawaja. माशाल्लाह। I've been coming to this masjid since I was born. Basically, my parents and I came here. I attended school here. I attended the Sunday school here, all of the extracurricular classes, and this has been my home masjid for almost 30 years. MashaAllah, it looked really good when somebody is young and energetic and Yes. supporting the masjid here in Chicago. Thank you so much. So we can go inside and look Absolutely. over what's going on in the masjid. Inshallah. And Yes. this So is, this is our the foyer area. We have our shoe racks over here. Alhamdulillah. So when you walk in, this has been expanded in the past, but now alhamdulillah we have a larger shoe rack area. We in the past, if we've ever had to extend our salahs and we have to have people, this is basically where we can start praying, inshallah. I have a question about this masjid. When this masjid start? The original organization was created in 1985. However, this location on Lincoln was created, I believe, in 1999 or late 1999, 2000. 2000. And who have a vision to start this masjid? The masjid's founder and founding director is Muhammad Abdul Haisab. He is a pillar in this community. He contributed to the Chicagoland community in many ways. This is one of the masjids that he helped build. There's other masjids as well that he's had a helping MashaAllah, hand this in. is not the one. We have a lot of masjid, under his, support, right? Yes, very much so. There's been many masjids in this in the Chicagoland community. So this is our first floor in this masjid? So this is the second floor, Okay. and we have our women's area, musalla here. Oh, we have musallas for women too? Yes, Right, yes. okay. And what is the capacity of? So we can comfortably fit 30 people in the women's area. Okay. But if we ever need more, this whole area is technically the prayer area, so they can extend out here. When we have Tarawih Salah and we have larger gatherings, they are able to pray on this whole floor. Okay. And in my knowledge, there is a school of masjid too, right? Yeah, so originally we had our full-time school here, but as the program grew, we had to purchase another building. Oh, okay. And now we have our Sunday school, our hifz and Nazira classes, any other extra Islamic. So this is our first class, right? Yeah, so this is our second grade class. And this class holds approximately 10 to 12 students. And here we teach Islamic studies, Quran Nazira, Islamic studies, and basic etiquettes of Islam. Classes here? These are the classes, right? And how many classes we have in this school? We have about 8 classrooms here, alhamdulillah. We use them for various different activities, like I've said, for Quran Nazira, for hifz, for boys and girls hifz. We have both programs whenever we have enough students. How you guys, brother? Alhamdulillah. 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 So how you feel to learn Quran here? It feels very good. Very Alhamdulillah, good. yeah. How's the environment? It's super duper good. So when you are trying to get graduated from here? You graduate when you finish your hifz. So when you are trying to finish this Quran, You already finished. You already finished? So what are you doing here? For what kind of studies, getting here? Revise. Oh, revising? MashaAllah, MashaAllah. What's your name? Mukarram. Mukarram, how you doing? Alhamdulillah. Alhamdulillah. How you feel to, learn Quran here? I feel good. Feel good? Yeah. And what are you doing? You are learning Quran or hifz? I'm What? doing hifz. Doing hifz. You already done it? No, I just started. How left it is? I have like 23 hours left. So how long you will get it? Maybe 2028. 2028? Inshallah, inshallah. What's your name, brother? Abdurrahman. Abdurrahman. Where are you from? Iraq. Iraq? MashaAllah, MashaAllah. So you are getting a hifz here? Yeah. Yeah. How long you are getting hifz here?
for like how many years? 3 years. 3 years, mashallah. You are just getting your hifz done in few months or years? Yeah, like 2 months. 2 months? Inshallah. Mashallah. Thank you so much, brother. Assalamu alaikum. कुछ आपसे ही बात करेंगे. कैसे हैं आप? الحمدللہ میں بھی ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ. حفظ کر رہے ہیں یہاں پر؟ جی فی الحال میں بھی حفظ کر رہا ہوں. اور کتنا حفظ کر لیا ہے؟ ابھی فی الحال 16 بھی ہوا ابھی. 16. کب تک کر لیں گے حفظ؟ ابھی انشاءاللہ دعا کر رہا ہوں ختم ہو جائے بس. دعا بھی کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں ساتھ میں. دونوں ساتھ. دونوں ساتھ. ماشاءاللہ. So how long he's teaching here? I believe he's been here for over 10 years, maybe closer to 15 years. ماشاءاللہ. 15 سال سے بھائی ٹیچر. اور یہاں پر پتہ نہیں کتنے بچوں, how many kids are already graduated? I wouldn't know the exact number, but I would estimate that he's done hundreds of students Mashallah. over this. And they are all over the US or all over the Chicago, mashallah? Of course, the students have spread out, but over the Chicagoland area. He is also our full-time imam, so he leads all the salahs as well. So, mashallah, he does a lot for the masjid. Say thank you so much to your teacher. Jazakallah. Thank you so much. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں جو بھی مسجد کا حصہ ہیں بہت عرصے سے, تو ان سے بھی بات کریں گے. How you doing, brother? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. So how long you are praying here in this masjid? In this masjid since 2011. And you live nearby? Yes. How you I'm feel local. about this masjid environment? We love it. Alhamdulillah. ICC is. Your kids are coming too with you? Yes. They were born here. What is the best thing you can feel here in this masjid? So the best. It's nearby city, I know. First of all, location. Our beloved, respected elders, who are standing behind of all these activities in the masjid, all the community. Alhamdulillah, we are grateful that we have this opportunity to come to the masjid, pray in the house of Allah, and we really appreciate our elders who came before us. They built the environment for us. Thank you so much, man. Let's talk a little bit about how you feel to come here. Good. Good? Everything is good? Environment is really good? You will meet your friends here? Yeah. And you are learning Quran here? MashaAllah. Assalamu alaikum. Thank you so much, brother. Assalamu alaikum. بھائی ہمارے ساتھ ایک اور مسلی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ؟ میں حیدرآباد سے ہوں. حیدرآباد سے. ماشاء اللہ. کب سے اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں؟ میں یہاں پہ 3-4 سال سے آتا ہوں. جب اسٹارٹنگ میں US آیا تھا تو اس کے بعد یہاں پہ نماز میں آتا تھا. دوستوں بھی آتے تھے, ہم لوگ سب لوگ یہاں پہ. سارے دوست بھی آتے ہیں؟ سارے دوست بھی آتے تھے یہاں پہ. سب سے اچھی جو بات ہے نا اس مسجد میں, یہ سٹی سے بہت قریب ہے. سٹی سے بہت قریب ہے. اور میں ایک چیز اور ایک بولنا چاہوں گا کہ مسجد کے بارے میں, کہ کئی لوگوں کو ابھی بھی اس مسجد کے بارے میں مطلب معلوم نہیں ہے کہ ایک چھوٹی یہاں مسجد ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کافی بڑی مسجد ہے. ماشاءاللہ نہیں, ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے. لیکن اور ایک چیز, میں نے 2-3 دوست کو کال کیا تھا بیچ میں, ان کو بولا آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ ایسے ہی میں گیا تھا ایک جگہ. صحیح. تو انہوں نے بولا میں یہاں ICC میں پڑھا. بھائی یہ کہاں پہ مسجد؟ تو میں نے ان کو ایڈریس دیا. بولا بھائی کئی لوگوں کو ماشاءاللہ پارکنگ بھی باہر بہت ہے, آپ لوگ آ سکتے ہیں, ایوری فرائیڈے نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت پیسفل, ایک دم سکون دکھتا ہو. تو ہر مسجد میں دکھتا ہے, بٹ نماز کہیں بھی پڑھو. سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے آپ کو اس مسجد؟ پارکنگ. سٹی میں پارکنگ کا ہے, سب سے اچھی چیز پارکنگ دکھتی ہے مجھے. بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے ٹیچر صاحب آپ ہی ہیں رائٹ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لقمان صاحب یہی مل گئے ماشاءاللہ. سر آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں آپ نے, ماشاءاللہ اتنے حافظ جو ہے نا بنا دیے ہیں بچے. الحمدللہ. الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کتنے بچے سر آج تک حافظ بن گئے ہوں گے؟ جی الحمدللہ کم و بیش جو ہے 100 سے زیادہ بچے الحمدللہ حافظ ہو گئے ماشاءاللہ. تقریباً میں یہاں پہ 13-15 ایئرس سے خدمت دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. بس دعا کر اللہ قبول فرمائے, اللہ استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے. آگے کتنے ہونے والے ہیں؟ جی ابھی انشاءاللہ یہ سال جو رمضان میں, ہر رمضان میں ہمارا جو ہے بچوں کو سرتی یہاں پہ ICC میں دیتے ہیں جو حافظ ہو جاتے تھے. اس سال انشاءاللہ رمضان میں 2 یا 3 ہو جائیں گے. ہر سال 2, 3, 5 اتنے ہو جاتے ہیں. صحیح. کب سے اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں آپ؟ میں 2014 سے ہوں. ماشاءاللہ. کتنے سال ہو گئے ابھی تو؟ میرے خیال سے 13-14 سال ہو گئے. 13-14 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اور بھی دیگر میں نے دیکھا کلاسز ہوتی ہیں سر, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. وہ فل ٹائم یہاں پہ اسکول بھی ہے صبح سے لے کر دوپہر تک کا؟ جی اسکول. پری کے سے اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ پری کے سے لے کر 8 گریڈ تک ہے. صحیح. اس میں تقریباً 150 سے 200 بچے ہیں وہاں پہ بھی, اور پوری ٹیچریں ہیں, اور
लेडीज टीचर है, मेरी वाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खिदमत दे रही अच्छा, है। खवातीन और बच्चियों का भी इंतजाम जी, है, जी, जी, जी। वो भी हिफ्ज करती हैं जी माशाल्लाह। नहीं स्कूल का है जो अच्छा, स्कूल जैसे है, यहाँ इस्लामी गवर्नमेंट, स्कूल। जी गवर्नमेंट की जो स्कूल होती है ना, सही सही। वो वाली स्कूल, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 से 200 बच्चे हैं अलीम का कोर्स। अच्छा, ये मैं सही हूँ इस बारे में मुझे ज़रा ताकीद कीजिएगा कि शिकागो अमेरिका का सबसे ज़्यादा आलिम और हिफ्ज करवाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ हमारे पे शहर बहुत सारे मदारिस और मसाजिद बहुत सारे हैं, अब तो सारे। बहुत हो गए। आप थोड़े थोड़े जाएंगे ना यहाँ पे दीवान पे, हर जगह पे आपको तकरीबन आप 1 माइल चलेंगे कि मस्जिद मिल जाएंगी। सही। सर, ये जो मस्जिदें जब इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो क्या आप समझते हैं कि सपोर्ट हमें उतनी हो पा रही है मस्जिदों को चलाने के लिए? हाँ, ये है कि मसाजिद बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ईमान वाला है तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह इखलास से जो है डोनेशन दे रहे हैं। जी। लेकिन फिर भी हमें और चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे जैसे इंडिया पाकिस्तान से हम आए तो वहाँ का ख्याल रखते हैं, इसी तरह यहाँ की मसाजिद का भी ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। मैं सिर्फ ये मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो भी मस्जिद में आप जा रहे हैं सही। वहाँ की मस्जिद का ख्याल रखें, इसलिए कि आप हम पानी यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ यहाँ की यूज़ हर कर चीज़ रहे के हैं। खर्चा है सर। हाँ, बिल्कुल। और अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर समझ के हम तो सर, आप कितना मुतमईन हैं कि यहाँ के जो अखराजात हैं, आप खजानची नहीं है लेकिन जी। एक वर्बली अगर इस मस्जिद को सपोर्ट करना चाहे तो कितने आप मुतमईन हैं यहाँ पर सपोर्ट हो रही है या कुछ अभी कमी पेशी या किल्लत है? अब कमी बेसी तो है, इसलिए कि मैं जो हमारे बड़े हैं ना अब्दुल हई साहब, रफ़ीक अंकल और जितने भी जो यहाँ के कमेटी मेंबर हैं इनसे सुन रहा हूँ जी। कि कमी बेसी तो हो रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि जो है इंशाल्लाह हमारे मुसलमान भाई और भी डोनेशन करेंगे। सही। और मसाजिद वालों से भी हमारी दरख्वास्त है, ये सिर्फ ये मस्जिद है और भी कि मुसल्लियों का भी ख्याल रखें कि जिस तरह वो हर चीज़ का, देखिए मैं आपके घर पे आता हूँ या आप मेरे घर पे आते हैं तो कोई चीज़ की हम कोई चीज़ कमी ना होनी चाहिए। स्कूल के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? हाँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के क्योंकि बहुत मैंने सारे सुना है नेक कि बंदे बड़ी हैं। मिनिमम फीस है, हाँ, उससे तो मेरे नहीं ख्याल से यहाँ जो शिकागो में सबसे कम फीस ये स्कूल की है, मुझे लगता है तब तक। अच्छा, माशाल्लाह। जी मेरे बच्चे 2 बच्चे वहाँ पे ही पढ़ते हैं। मेरा एक बेटा अभी तकरीबन 6 ग्रेड में जाएगा और बेटी जो है 2nd ग्रेड में जाएगी। सर, मैंने सुना है कि आगे जाने वाले वक्त में एक बड़ी बिल्डिंग लेने का भी इरादा है जिसके जी, अंदर जी। स्कूल को आप वसी कर सकें। जी बिल्कुल तो वो भी जो ना सबकी मदद से ही हो पाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में ठीक है, याद बस रखिएगा। दुआ करें अल्लाह। मेरी काविश को जो ना अल्लाह पाक बस कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। बस अल्लाह आपकी भी खिदमत को कबूल फरमाए, इसलिए कि ये भी एक नेक काम है कि आप मस्जिद के लिए ये जो भी चीज़ करें ये मस्जिद के लिए अल्लाह का समझ के ये करें, तो अल्लाह आपकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। आमीन सर। ठीक है Thank you so इंशाल्लाह। much। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई, आप लोगों ने देखा कि शिकागो की एक और मस्जिद, और अगर आप इन मस्जिदों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये जो आज मस्जिद मैंने कवर की है इसको सपोर्ट करने के लिए आपको ये उनके ज़ैल का नंबर है और यहाँ से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, और ये उनका QR कोड है, यहाँ से भी सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जो ना साथ साथ इनकी मैनेजमेंट का भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप ये गूगल पर सर्च करके उनसे भी कांटेक्ट करके और आप इन मस्जिदों को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब मैं आपका ना बड़े ख़ास लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ। सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं खादिम कहूँ इस मस्जिद का, इस मस्जिद से मोहब्बत करने वाला कहूँ, क्या कहूँ मुझे बताइएगा आप। आप जो भी कहो हमको कबूल है, बस अल्लाह कबूल कर ले। अपना नाम बताइएगा। हबीब भाई। आप अपना नाम बताइए। अब्दुल्ला सर। सर, कब से इस मस्जिद के साथ आप वाबस्ता हैं? वो 2009 से यहाँ हूँ। माशाल्लाह। और क्या आपको मोहब्बत पैदा हुई कि इसी मस्जिद के साथ आपने वाबस्ता रहना है? वो क्या है कि वो पूरे रमज़ान में जो कुछ इंतज़ाम है ना वो हम लोग करते हैं। सही। पूरे सुबह से शाम तक में, ईशा तक में, तरावी तक यहाँ रहता हूँ। सही। और जो इंतज़ाम जो है रोज़ा खोलने वालों का, ये सब ऊपर पर फ्रूट काटने का, ये सब खाना गर्म करने का, वो सब मैं ही करता हूँ। तो मैं सही समझ पा रहा हूँ, रिटायर होने के बाद आपने अल्लाह की नौकरी पक्की कर ली है। बिल्कुल। माशाल्लाह। सर, अपने बारे में बताइएगा, कब से वाबस्ता हैं आप इस मस्जिद के साथ? तकरीबन 9-10 से हूँ। अच्छा। और मैं शहरी का भी सब करता हूँ, रोजे का भी मैं यहाँ रहता हूँ। सही। रमज़ान में पूरा। सही। शहरी का भी मैं यहाँ रहता हूँ रात को। अच्छा, पार्किंग का भी मैंने देखा आप लोग सब इंतजाम मैनेज करते हैं। वो क्या है कि पार्किंग लॉट में जो गाड़ियाँ पूरा पार्किंग फुल हो जाता है ना, सही, तो हम दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। सही। क्योंकि दूसरे लोग ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं तो वो जाने वाले को तकलीफ कोई होती है। नमाज पढ़ के कोई निकलना है, किसी को अर्जेंट जाना है, किसी को जाना है, तो फिर लड़ाई होती है। तो हम लोग जितनी गाड़ियाँ हैं, गाड़ी का पार्किंग है उतना हो जाए तो फिर हम ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं सही समझ पा रहा हूँ, हुकूकुल इबाद की पूरी परसदारी कर रहे हैं आप। अगर
एक आध मैं दो तो गाड़ियाँ लोगों को ये भी ऊपर कहता हूँ कि भाई आज तुम्हारी बारी तो कल तुम्हारी बारी। सही अगर एक आध दो गाड़ियाँ आ भी जावे तो हम वो दीवार के बाजू में या वॉल के बाजू में खड़ी करवा देते हैं, किसी को नमाज मिल जाए। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। कोई बात नहीं, आपका भी अल्लाह आप सबको खुश रखे और इसी तरीके हमें भी ये तौफीक दे। अजान भी मैं देता हूँ जोहर की नमाज की। अच्छा अजान भी देते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह अजान माशाल्लाह माशाल्लाह, अजान देता हूँ। जोहर की नमाज में भी आता हूँ तो अजान का मौसम। बहुत शुक्रिया सर आप लोग बहुत अच्छे। जुम्मा में भी दूसरी नमाज का अजान मैं देता हूँ, दूसरी नमाज का इकामा मैं करता हूँ। अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बोलो। नहीं बस आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, मुझे दुआओं में याद। तो बस साफ सफाई ये सब हम करते हम रहते करते हैं, हैं पार्किंग लॉट आगे पीछे का। अच्छा आप एवरीडे होते हैं आप लोग यहाँ पर? एवरीडे हम यहीं रहते पक्की नौकरी ये छूटने वाली नहीं है बिल्कुल? वो क्या है कि अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। इससे अच्छी नौकरी क्या होगी भाई? अच्छे और क्या है, अगर कुछ अच्छा मिले नहीं मिले तो हमको कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह का घर है, देने वाला ऊपर वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सर। आप भी दुआ में याद। अच्छा भाई आखिर में बहुत ही ज़रूरी जो बात है वो हाफिज़ साहब से जानेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। हाफिज़ साहब कुछ एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस मस्जिद के हवाले से। जी इंशाल्लाह जो है अक्टूबर 18, 2026 को हमारी मस्जिद का और स्कूल का फंड रेजिंग डिनर है। फंड रेजिंग डिनर है? जी तो इसमें आप सभी से जो है दरख्वास्त है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और उसके अंदर डिस्कस होंगे सारे आगे के मिशन एंड विजन इस मस्जिद के। जी और बच्चों की सारी जो है पढ़ाई, स्कूल की, मदरसे की सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। अच्छा वो कहाँ पर है, कौन क्या जगह है? मोंटीज हॉल, मॉन्टीज बैंक्वेट के अंदर है? जी सही। अक्टूबर 18, 2026। और कब से कब तक का है? मेरे ख्याल से सुबह 5 से शुरू होगा तो 9-10 तक। अच्छा तो वो वहाँ की जो टाइमिंग है वो कुछ दिनों पहले डिस्कस की जाएगी? जी ओके। तकरीबन 5-6 घंटे तक का होता है। 5-6 घंटे का होता है। तो भाई आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे लोग जो है ना इस मस्जिद को रुएं रवां और चला फिला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, और इसी तरीके से जो है ना हमारे लोगों को सपोर्ट करें, इस मस्जिद को सपोर्ट करें आप लोग, और आप लोगों की वजह से ये मस्जिदें बड़ी बनती हैं और हम जैसे लोग जो है ना इस मस्जिदों को ही बड़ा बनाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई स्टोरी नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।